Now, activate the trap. Thus, let's go. Let's go in the mission. Activate this. Yes, activate the trap. Wala, pagani ah. Di ba? Makabantay siya ni mo. Lakad lang si Dos. Kabalo na si Dos. Kapalo na siya. Hinos na imo siyang uwaton. Nagpalitong. Ma-activate na. Yan na, wala pa. Muhawa na. Mutindog, mulingkod na. Three. Almost. Oh no, nice back there. Ready, set, go! Choo! You got away in the trap, idiot. Choo! Alam! Na, apil na lang. Oh no! Let us! Tanawa ang mga mess! Nabantay ko ka na ron, miss na nakay. La! Hold na ang choo-choo! All about sandwich! Sandwich na si Dos! Ayaw, uy. Ayaw ba?